wabarakatuh. Today we're going to share our materials, and it's about the power of play, incorporating games and songs into the primary English curriculum. Okay, the first material is the importance of play in learning. First, meaning of play in education. Play refers to any purposeful, enjoyable, and voluntary activity that helps children explore ideas, use their imagination, and make sense of the world around them. In an educational context, play is not just about having fun, but it is a meaningful way for children to develop language, social, and thinking skill through experience and interaction. Jadi, pada bagian ini dijelaskan bahwa play atau bermain itu bukan hanya sekedar bersenang-senang atau bermain, tapi di dunia pendidikan ini bermain adalah kegiatan yang tujuannya jelas, menyenangkan, dan dilakukan secara sukarela. Next, the importance of play for primary learners. The first is encourage curiosity, creativity, and self-expression, and then builds cooperation, confidence, and communication skill. Then helps children learn naturally without pressure, and then support emotional and cognitive development. Jadi di bagian ini itu dijelaskan bahwa ada 4 alasan kenapa bermain itu penting untuk pembelajaran di primary learners. Karena yang pertama itu mendorong rasa ingin tahu, kreativitas, dan ekspresi diri. Maksudnya itu anak-anak bebas bereksperimen dan mengekspresikan pikiran melalui permainan. Yang selanjutnya yaitu membangun kerjasama, menumbuhkan percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi. Yang selanjutnya yaitu membantu anak belajar secara alami tanpa membuat anak merasa tertekan. Dan yang terakhir yaitu mendukung perkembangan emosional dan kognitif. Jadi bermain itu bisa melatih emosi, ingatan, dan pemecahan masalah atau problem solving, serta melatih anak dalam mengambil keputusan. Next connection between play and language learning. Play creates a natural and low-stress environment where children use language meaningfully. When children sing a song, play word games, or act out roles, they are practicing English without realizing it. This playful context helps them acquire vocabulary, pronunciation, and grammar in an enjoyable and memorable way. Learning becomes more engaging because language is used for real communication, not just as abstract rules to memorize. Jadi pada bagian ini tuh dijelaskan hubungan langsung antara play atau bermain dan pembelajaran bahasa. Jadi bermain itu menciptakan suasana belajar yang alami, santai, dan tidak menegangkan. Jadi anak itu bisa belajar tanpa merasa tertekan karena saat anak menyanyi dan bermain itu mereka sebenarnya sedang melatih bahasa Inggris tanpa mereka sadari. Next, theoretical foundation for play-based learning. First, concept of play-based learning. Play-based learning is an educational approach where play is used as a main vehicle for learning. It allows children to explore, experiment, and discover new concepts through hands-on experiences rather than direct instruction. In this approach, teachers act as facilitators who guide and support children's natural curiosity, help them construct knowledge through meaningful play activities. And then di theories, di sini ada 3 teori. Yang pertama yaitu dari Vygotsky.
Play supports social interaction and scaffolding within the zone of proximal development or CPD. Jadi dari teori yang dijelaskan oleh Vygotsky itu bermain mendukung interaksi sosial dan membantu anak belajar dalam zone of proximal development atau CPD. And then from Piaget, play promotes cognitive development through active exploration and discovery. Nah, menurut Piaget, bermain itu membantu perkembangan kognitif melalui eksplorasi dan penemuan. And then learning is most effective when learners are engaged in meaningful and enjoyable activities. Jadi belajar akan efektif jika anak terlibat dalam aktivitas yang bermakna dan menyenangkan. Next, principle of language learning in children. First, learning through repetition, imitation, and interaction. And then focus on meaning rather than form. And the last, importance of motivation and emotional engagement. Jadi ada 3 prinsip belajar bahasa pada anak-anak. Yang pertama yaitu repetition atau pengulangan, imitation atau menirukan, dan interaction atau melalui dengan cara berinteraksi. Yang kedua yaitu lebih fokus ke makna daripada form. Jadi yang penting itu anak memahami arti pesan, bukan langsung fokus ke grammar. Dan yang terakhir itu anak akan belajar lebih cepat ketika mereka merasa senang dan termotivasi. Okay, next. Benefits of using games and song. The first one is learning motivation. Create fun and stress-free learning. Jadi kalau kita pakai game dan lagu itu bisa membuat siswa lebih happy dan tidak tertekan. And then increase student curiosity and engagement. Ketika kita pakai games atau mungkin song, itu bisa menarik keingin-tahuan siswa sehingga dia akan termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. And then build confidence and reduce anxiety. When we using games and song, it can make student more confidence. For example, the song Head and Shoulders, knees and toes, knees and toes. This song can make vocabulary learning more enjoyable for students. The second one is language mastery. Provide repeated and meaningful exposure to English. Jadi dia membuat siswa itu lebih sering mendengarkan bahasa Inggris secara berulang. Improve vocabulary, grammar, and pronunciation naturally. Jadi ketika pakai games atau song, itu pembelajaran akan lebih natural pronunciation-nya. The student know how to pronounce it correctly through games or song. And then encourage active language use through play and music. For example, word bingo. And if you are happy and you know it. Next slide. Benefits of using games and song. Number 3 is social interaction. Promote teamwork and communication. Jadi ketika kita menggunakan game dan song, itu kan kadang berkelompok dan bersama-sama. So it can promote teamwork and communication. Teach them taking respect and cooperation with a positive communicative classroom. For example, guess who for asking and answering question. Number 4, memory and affective attention. Connect language with emotion, rhythm, and movement. So when we use games and song, itu bisa membuat siswa terkoneksi emosi dan perasaannya sehingga strengthen long-term memory. Jadi lagu itu gampang masuk dan gampang diingat vocabulary-nya. Build positive attitudes toward English.
For example, songs and movement games help recall word easily. Jadi ketika kita pakai songs atau games itu recall word easily. Dia akan gampang masuk karena sambil dinyanyiin. Next slide. Type of games for English learning. For vocabulary games, for example, ada word bingo, memory match, and Pictionary. It can help students learn and remember new word easily. The second one is listening and speaking. For example, Simon Says, telephone game, and story game. It can develop listening, fluency, and pronunciation. And for grammar games, example-nya ada sentence phrase, grammar auction, and find the mistake. Practice grammar through games can make the learning fun and competition. So the student can tertarik untuk berkompetisi karena dia pakainya game. Kemudian role play and cooperative. For example, ada market role play, restaurant simulation, and short drama. It can encourage creativity, teamwork, and real-life communication. Okay, next material. The next is types of songs for English learning. Selanjutnya yaitu tipe lagu untuk pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama yaitu ada action songs, songs that include body movements and gestures, atau lagu yang mengkombinasikan gerakan tubuh dan gestures. Contoh lagunya yaitu Head, Shoulders, Knees and Toes yang berfokus pada body parts, and If You're Happy and You Know It fokusnya ke feelings and actions. And the second one is Chants and Rhymes. The next one is Chants and Rhymes. Rhythmic patterns or short verses that repeat sounds and words. Yang kedua yaitu lagu yang bertema chant and rhymes, yaitu nyanyian berirama atau sajak pendek yang mengulang bunyi dan kata. Contohnya yaitu lagu seperti Rain Rain Go Away and Twinkle Twinkle Little Stars. The third one is story songs. Songs that tell a short story or describe a sequence of actions. Yang ketiga yaitu story songs, atau yaitu lagu yang menceritakan tentang cerita singkat atau mendeskripsikan sebuah aksi. Contoh lagunya The Wheels on the Bus is for daily routines, and then Five Little Monkeys is for numbers and actions, and then Old MacDonald Had a Farm, it's for animals and their songs. Next. The next is criteria for selecting songs. The first is simple and repetitive language. Sentence should be short and repeated often. Yang pertama yaitu kriteria memilih lagu harus simple dan kalimatnya harus pendek dan berulang. Contohnya, if you're happy and you know it, clap your hands. And the second is catchy rhythm and appropriateness. The melody should be cheerful and the tempo moderate, so children can follow easily. Yang kedua yaitu lagu dengan irama yang menarik dan sesuai usia. Nah, melodi itu sebaiknya yang berirama riang dan temponya tidak terlalu cepat atau rendah agar anak-anak bisa mengikuti dengan mudah. Yang ketiga itu connection to the lesson, theme or objective. Each song should relate to the unit being taught. Yang ketiga yaitu keterkaitan dengan tema pembelajaran atau objektif. Jadi setiap lagu yang digunakan itu harus sejalan dengan unit yang akan diajarkan. Contohnya untuk tema animals kita bisa menggunakan Old MacDonald Had a Farm. The fourth is inclusion of movement or interactions. Songs that include gestures, dancing, or group interaction enhance participation and focus.
Yang keempat yaitu adanya gerakan atau interaksi. Jadi lagu yang mendorong tindakan, gerakan atau partisipasi kelompok itu sangat bermanfaat karena dapat membuat siswa itu terlibat dalam pembelajaran. The next is possession of songs and games in lesson plan. Songs and game can be included in different stage of the lesson plan. Jadi lagu dan game itu dapat dimasukkan di beberapa tingkatan yang berbeda pada pembelajaran. Yang pertama warm up or reading. Jadi yang pertama untuk ice breaking, to attract attention, activate prior knowledge, and set the mood. Jadi di posisi pertama adalah pada tahap pembuka, dan pada tahap ini lagu digunakan untuk menarik perhatian siswa, membangun motivasi dan mengaktifkan pengetahuan awal mereka. Yang kedua itu practice or main activity, to reinforce vocabulary, grammar, or communication skills in context. Yang kedua tempatnya yaitu di aktivitas utama. Yang di tahap ini lagu dan permainan digunakan untuk memperkuat kosakata, tata bahasa, dan keterampilan komunikasi. The third is review or closing, to review or consolidate what students have learned. Posisi ketiga adalah pada tahap penutup, dan pada tahap ini lagu digunakan untuk meninjau ulang dan memperkuat kembali materi akhir yang telah dipelajari. The next is alignment with learning objectives. Each songs or games must directly support the learning objectives stated in the lesson plan. Jadi setiap lagu atau games yang digunakan itu harus mendukung learning objective yang digunakan dalam lesson plan. This distinguishes play-based learning from ordinary play. For example, contohnya saat kita ingin mengambil learning objective, student can identify body parts. Nah, lagu yang dapat digunakan atau game yang dapat digunakan contohnya head, shoulders, knees, and toes. Dan language fokusnya ada di vocabulary, fokusnya di body parts. An expected outcome, student can name and point to body parts when heard. Jadi outcome-nya yaitu siswa dapat menyebutkan dan menunjukkan bagian tubuh yang didengar. When alignment is achieved, learning becomes purposeful and measurable. Jadi setelah semua hal tersebut tercapai, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Student engage both emotionally and cognitively. And then teachers can confidently justify playful methods as effective teaching strategies. Okay, the last lesson is example classroom activity. The first example is game activity. The name is Guess the Word. For the preparation, teacher prepares a list of vocabulary words related to the lesson. The procedure is first one. Teacher describe one word without saying it directly, using synonym, antonym, or clues. Students listen carefully and raise their hand to the guess word. The first student to guess correctly explain the meaning, use the word in sentence. Repeat the several words. Oke, yang pertama itu ada prosedurnya yaitu dari game Guess the Word. Yang pertama, guru menyiapkan daftar kosakatanya dulu. Terus guru menyebutkan satu kata tanpa ngasih clue. Bisa dengan sinonimnya, antonimnya, atau clue yang lain. Dan kedua itu siswa mendengarkan dengan seksama dan mengangkat tangannya jika ingin menjawab. Siswa yang pertama kali menjawab dengan benar akan menjelaskan meaning dari kata tersebut menggunakan sebuah kalimat, dan
akan repeat atau mengulangi beberapa kalimat tersebut. And the second one games is with song activity, sing and fill the blanks. For the preparation, select a simple English song with some missing word in the lyric prepare on worksheet. The procedure, first one is teacher plays the song once while student listen. Second one is student fill the missing word as they listen the second time. Third one is go over the answer together. Practice singing the full song as the class focusing on pronunciation and intonation. Jadi di sini game tentang lagu. Jadi persiapannya guru memilih lagu bahasa Inggris yang sederhana dan dengan beberapa lirik yang hilang gitu. Terus ada prosedurnya. Yang pertama itu guru memutar lagunya satu kali dan murid-muridnya akan mendengarkan. Yang kedua itu muridnya akan mengisi beberapa kalimat yang hilang di lagu tersebut, dan mereka setelah itu akan mendengarkan lagu tersebut untuk kedua kalinya. Terus mereka akan menjawab kembali dan practice atau mengulang lagi lagunya dengan full. Next slide. Okay, teacher roles and tips. Teacher roles. Facilitator. The teacher provides activities that match the student language proficiency level and ensure that every student can actively participate. Second one is motivator. The teacher encourages and praise students to build their confidence in their using English. Third one is model. The teacher serves as role model in pronunciation, expression, and language using during singing and game activities. The last one is observer. The teacher observes student response to assess their understanding of the material through activities. Jadi di sini dijelaskan bagaimana teacher roles atau peran guru dan tips-tipsnya. Yang pertama itu ada sebagai fasilitator. Jadi di sini guru itu menyediakan aktivitas yang sesuai dengan tingkat proficiency dari level murid mereka. Dan yang kedua itu sebagai motivator. Di sini guru memberikan dorongan atau pujian untuk memberikan kepercayaan diri kepada murid-murid mereka, terutama kepercayaan diri untuk belajar bahasa Inggris. Terus yang ketiga itu ada model. Guru di sini sebagai role model dalam menggunakan bahasa Inggris, terutama kayak misalkan pronunciation mereka, terus expression mereka, terus bagaimana menggunakan bahasa Inggris dalam menyanyi dan games activities. Yang keempat itu ada observer. Di sini guru mengobservasi murid-muridnya untuk menilai pemahaman dari materi yang sudah dijelaskan. Next. Challenges in implementing English language learning through games and song. Teacher often face several challenges in classroom. Some of the most common difficulties include: first one, limited teaching time in English lesson. Number two, differences in student ability. Number three, lack of facility or teaching media. Number four is noise and overly lively classroom atmosphere during the activity. Number five, teacher lack of confidence using songs or leading English activity to the limited pronunciation skill or teaching experience. Jadi di sini ada beberapa challenges atau kesulitan yang dialami guru saat mengajar tema ini, songs and games.
Yang pertama itu waktu yang terbatas. Di sini guru itu biasanya mendapati waktu yang terbatas saat mengajarkan bahasa Inggris, sehingga sulit untuk menyediakan waktu yang cukup untuk permainan dan games activities. Yang kedua itu ada di perbedaan ability atau perbedaan proficiency bahasa Inggris antara murid-muridnya. Terus yang ketiga itu adanya kurangnya fasilitas untuk menunjang segi pembelajaran mereka. Terus yang keempat itu suasana kelas itu terlalu bising dan kurang hidup saat aktivitas. Biasanya kayak muridnya itu kurang untuk diajak bekerja sama seperti itu. Dan yang terakhir itu ada kurangnya kepercayaan diri dari guru untuk menggunakan bahasa Inggris untuk memimpin kelas bahasa Inggris. Next. Okay. Strategies to minimize this obstacle and ensure that learning process remains effective. Teacher can apply several practices strategies such as first one, integrating games and song into the opening or closing session of the lesson. Second one is adjusting the level of difficulty of activities. Third one is utilizing simple technology. Number 4 is self-practice and preparation. Number 5 is setting clear rules and instruction to help students stay focused on maintaining a fun learning atmosphere. The last one is collaborating with other teacher. Oke, tadi sudah dijelaskan apa aja obstacle yang dialami guru, dan sekarang kita ada strategis apa aja yang bisa untuk meminimalisir obstacle tersebut. Yang pertama itu ada mengintegrasikan permainan dan lagu di sesi pembuka agar di sini tidak banyak mengurangi waktu pengajaran yang utama. Nomor 2 itu ada menyesuaikan tingkat kesulitan aktivitas. Jadi kita harus ngerti level dari murid-murid kita terlebih dahulu. Terus yang ketiga itu ada menggunakan teknologi sederhana seperti HP ataupun speaker kecil seperti itu. Terus ada yang keempat ada self practice and preparation, yaitu sebagai guru juga harus belajar dulu apa aja materinya yang sebelum diajarkan kepada murid-muridnya. Yang kelima itu ada setting clear rules and instruction. Di sini itu guru menetapkan aturan apa aja dan instruksi yang jelas untuk membimbing siswa, membimbing murid untuk terjadinya fun learning atmosphere atau kenyamanan dalam kelas. Yang terakhir itu ada sebagai guru kita juga harus berkolaborasi dengan guru-guru lain agar menciptakan pengalaman yang baik. Jadi kita harus berkolaborasi dengan guru-guru lain seperti itu. Okay, that's all from us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi juga